अस्सलामु अलैकुम मेरे मित्रों ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ। ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ? ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮਤੀ ਚਾਏ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦਿਲਾਏ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਵਾਏ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ कहलाए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। घूमती चाय में आपको जनाब हम वेलकम करते हैं। और आज इतवार का दिन है, बड़ा अच्छा गुज़रा है। आपका भी उम्मीद है अच्छा गुज़रा होगा। और इतवार वाले दिन सर्दी भी हल्की सी सर्दी भी लग रही है, लेकिन अब सर्दी आएगी क्योंकि बर्फ़बारी हो गई है तो सर्दी काफ़ी आएगी। ठीक है। तो बड़ी ख़बरें हैं इस वक्त। ये एक तो सर जी सिडनी से ख़बर आई है, ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ कुछ लोग तो कह रहे हैं 12 बंदे मारे गए हैं, लेकिन कुछ 20 लोगों का भी कह रहे हैं कि मारे गए हैं। ठीक है। आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो हमारे उसके उलट मौसम होता है। यहाँ पे सख्त सर्दी होती है, वहाँ पे सख्त गर्मी होती है। और जब वहाँ पे सख्त गर्मी होती है तो यहाँ पे सख्त सर्दी होती है। ये उसके क्योंकि ये बहुत दूर है, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मौसम उलट होता है। तो इस वक्त वहाँ सख्त गर्मी पड़ रही है, इसलिए लोग वो साहिल समुंदर पे नहा रहे थे तो 2 बंदों ने फायरिंग करके तो 30 बंदों को ज़ख्मी कर दिया है। पुलिस वहाँ मौके पे पहुँच गई है और एक बड़े बहादुर मुसलमान ने वो जो बंदों को मार रहा था उसको जाके दबोच ली है। बड़ा बहादुर मुसलमान था सर, लेकिन अभी पता नहीं चल सका ये कौन है कौन नहीं है। यूथी है जो ना पाकिस्तान को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। हालांकि ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि जनाब वो पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग मौजूद हैं और ये जो मरने वाले जितने भी लोग हैं सारे ये अक्सरियत यहूदियों की है। यहूदी लोग जो है वो हनु का कोई फंक्शन था, हनुमान या हनु का फंक्शन था, वो कर रहे थे और वहाँ पे फायरिंग से उनको कर दिया गया है। तो ये जो है वो इल्ज़ाम ज़्यादातर उसका लगेगा, नाम जो उनके बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान के इसमें हाथ नहीं है, ना अफ़गानिस्तान का है। हो सकता है फ़लस्तीन का हाथ हो, लेकिन यूथी आपको पता है ऐसी कोई भी चीज़ हाथ से नहीं जाने देते। वो ये इमरान रियाज वगैरह ये अभी से कह रहे हैं पाकिस्तान का। अभी ऑस्ट्रेलिया वालों ने कुछ नहीं कहा कि कौन है तो कौन नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हम अभी तहकीकात कर रहे हैं। एक जिंदा बंदा पकड़ा गया है, अब वो बच नहीं सकते कोई भी। तो इस तरीके से ये आज का बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। और इसी तरह का दोस्तों दूसरा बड़ा वाक़या सूडान में हुआ है। वहाँ पे यूएनओ की अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज गई हुई है और वहाँ पे भी इसी तरीके से हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है और 6 बंदे मारे गए हैं और ये 6 के 6 बांग्लादेशी हैं। उसमें पूरी दुनिया की फ़ौज होती है ना, यूएनओ की जहाँ भी फ़ौज होती है वो पूरी दुनिया की होती है। ठीक है। जैसे अब फ़लस्तीन में भी कह रहे हैं कि जब भी फ़ौज जाएगी वो पूरी दुनिया की, ऐसे 100 150 जो है वो फ़ौजी होते हैं, वो ड्यूटी देते हैं। तो ये वाली वो जो है ना अफसोसनाक वाक़या है। तो एक बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में जो पकड़ा गया है वो नवीद अकरम के नाम से है। अब देखना ये है कि वो कौन है तो कौन नहीं है। इसकी तहकीकात कल सामने आएंगी कि असल में इसमें कौन लोग मुलव्वस थे जो इतना बड़ा वाक़या हो गया। ठीक है जी, इसका कल हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, दूसरा बड़ा वो वाक़या तो ये कोहाट वाला ही चल रहा है। कोहाट में आपको मैंने सबसे पहले वीडियो बना के बता दिया था। उन्होंने आज बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, मौत और कफन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने कहा जी हमने जब मर्ज़ी हम जब हमारा दिल करेगा हम डी चौक चले जाएंगे, हमें कोई बंदा नहीं रोक सकता। ठीक है।
یہ انہوں نے کہا ہے جناب علی، اور لہجہ بڑا سخت تھا اور ان کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیں خبردار کیا گیا ہے، اس کا کہیں بھی وہ نہیں ڈرے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے جلسہ کیا ہے۔ اکثریت کہہ رہے ہیں کہ جلسہ فیل ہے، لیکن میں کہتا ہوں فیل پاس ہونے کا کوئی وہ نہیں ہوتا، 4 بندے بھی ہوں، لیکن بات تو یہ ہے کہ سہیل افریدی نے کیا کہا ہے، وزیر اعلیٰ نے، یا وہاں پہ وزیروں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دھمکیاں دی ہیں انہوں نے، تو ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے نا، جلسہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کے اوپر ہم نے کوئی اس کے اوپر کوئی سوال و جواب نہیں کرنے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس کا ایکشن لینا چاہیے، اور ایکشن یہی ہے سر جی کہ بانی کو کہیں شفٹ کریں، کے پی کے میں گورنر راج لگائیں، یہ کہتے رہیں گے، یہ پہلے بھی کہتے تھے کہ عمران کو ہاتھ لگا کے دیکھو، وہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو اس کو ہاتھ لگا کے گرفتار کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں نہ سکتا، وہ تو جادو ٹونے اور یہ ہے وہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی سزا دے کے پھر سزا بھی دلا دی، اب کہہ رہے ہیں جی یہاں سے شفٹ کر کے دکھائیں بنی گالا اڈیالہ سے، تو وہ بھی ہو جائے گا، اس کی بھی آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگلا بڑا سوال جس کے اوپر اب بہت زیادہ چرچا ہو رہی ہے، میں نے اس کا آغاز کیا تھا لیکن اب چرچا بہت زیادہ ہو رہا ہے، قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے سارے ویل آ کر کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ پیچھے ہٹی ہے، لیکن ابھی 2 نون لیگ کے جو بندے ہیں نا انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے، ایک تو خواجہ آصف اور ایک رانا ثناء اللہ۔ انہوں نے کہا جی کہ بالکل فیض حمید جو ہے وہ سبارڈینیٹ تھا اور اس کو حکم دینے والا یہ قمر جاوید باجوہ تھا۔ کہتے ہیں ایک شادی میں ہم کٹھے ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے، تو میں نے باجوہ کو کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے گرفتار کروایا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو باجوہ کہنے لگا بھی رانا ثناء اللہ لگتا ہے تیرا ویٹ پھر بڑھ گیا ہے، جیل میں جب تو تھا نا تو تیرا وزن بہت پورا تھا، اب پھر آپ کو یہ والا جانا پڑے گا، یہ سر جی وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی دیکھتے ہیں کہ جناب علی آگے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی دور تک جائے گی۔ اب اس میں ابھی تو ثاقب ناصور کا بیان آنا ہے کہ ثاقب ناصور جو ہے وہ اس کو کیسے اس میں ملوث کیا جائے، ملوث تو وہ ہیں، ان کو کیسے پکڑا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ والا ہے۔ اور آصف سعید کھوسر صاحب کا بھی نام اس میں آ رہا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہے اس میں آئیں گے، ٹھیک ہے سر۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو دوستوں نے ابھی کیس نہیں کیا اور اوورسیز والے جو ہمارے کیس یہ سن رہے ہیں، ان کے لیے دونوں کے لیے واٹس اپ ہے 0300472572، اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ہم انشاءاللہ ان کے جناب جو ہے وہ ان کو جواب دے دیں گے، اور کوئی قانونی مشورہ ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، فون نمبر یہی ہے 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔